जय श्रीराम दर्शक बंधु आज आम एही वीडियो माध्यम रे प्रभु जगन्नाथ विषय रे किछि गुप्त रहस्य जानिबा। प्रभु श्री जगन्नाथ पुरी को आसिले केमिति, प्रभुंको देह अधा गड़ा हैला केमिति, केमिति नीलमाधवरु प्रभु श्री जगन्नाथंकर हैला विग्रह प्रतिष्ठा, से विषय रे आज आम एही वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। आसंतु जानिबा प्रभु जगन्नाथंकर गुप्त रहस्य एही वीडियो माध्यम रे। मध्य भारत रे इंद्रद्युम्न नामक जणे राजा रहुथिले। तांकर राज्यर नाम थिला अवंती, जिए कि भगवान विष्णुंकर बड़ भक्त थिले। से सर्वदा भगवान विष्णुंकर दर्शन अभिलाषी थिले। थरे जणे ऋषि तांको राज्य को भ्रमण सकाशे आसीथिले एवं राजांकु प्रभु विष्णु अर्थात प्रभु नीलमाधव श्री जगन्नाथंको विषय रे गुप्त मंत्रणा देई कहिथिले जे हे राजा, ओडिशा रे भगवान विष्णुंकर भव्य रूप प्रभु नीलमाधवंकु पूजा करा जाउ अछि, किंतु ओडिशा रे केउ जागारे प्रभुंकु पूजा करा जाउछि ताहा आपणंकु संधान करिबाकु हेबो। एहा सबु सुनी राजा अत्यंत खुशी होइगले एवं आदेश देई मंत्रिमंडल को कहिले ओडिशा प्रदेशर संधान रे लोकंकु पठाई दियागला। ओडिशार पूर्व दिगकु अवंतिका राज्यर मुख्य पुजारींको भाई विद्यापतिंकु नियुक्ति करी पठा जाइथिला। विद्यापति बाहरी पड़िले नीलमाधवंको अर्थात श्री जगन्नाथंको संधान सकाशे। ओडिशार पूर्व भागरे जेतेबेले से संधान करुथिले, एमिति जंगल रे रास्ता देई गला बेले से गोटिए दिव्य सुंदरी नारी को देखिले। अनेक कथावार्ता परे विद्यापति ललितांकु बुझाइले एवं ललितांको पितांकु मध्य आश्वासना देई बुझाइले, मु हेउछि नीलमाधवंकर एक परम भक्त, मु तांकु दर्शन करिबाकु चाहुछि। शेषरे विद्यापतिंको अनुरोध को रक्षा करी ललिता एवं तांको पिता विश्ववासु सेही जंगलर गुप्त गुंफा भितरे रहुथिबा प्रभु नीलमाधवंकर संधान विषय रे विश्ववासु विद्यापतिंकु जणाइले एवं कहिले आसंता काली प्रभाते मु आपणंकु आसंता काली वन मध्यकु नहीं जीवी। सेठाकु गले प्रभु नीलमाधवंकु दर्शन कले, प्रभुंको दर्शन लाभ करी करुणा लाभ मध्य कले। विद्यापति जेतेबेले से जागा को जाइथिले आखिरे कला कना बांधी जाइथिले एवं पुणी कला कना बांधी घर को फेरी आसिले। एमिति अनेक दिन गला। एपटे राजा इंद्रद्युम्न चिंतित होई पड़िथिले। सेही समय रे विद्यापति प्रवेश कले ओ से ओडिशा रे प्रभु नीलमाधवंकर जहा सबु गुप्त कथा देखिथिले ताहा राजांको आगरे वर्णना कले। सेतेबेले प्रभु नीलमाधव राजांकु शून्यवाणी करी कहिले, हे इंद्रद्युम्न, मु सेही जंगल रे अनेक दिन धरी पूजा पाई आसुथिली, आजि ठारू अंतर्ध्यान हेली। तुमे जाओ, गभीर गंड समुद्र रे मोर एक दारू भासुथिबो, से दारू को आनी मोर एक मूर्ति स्थापन करिबो एवं मते तुम्भरी द्वारा निर्माण करा जाइथिबा पुरी श्रीक्षेत्र मंदिर रे पूजार्चना करिबो। एतिकी कही राजांकु आशीर्वाद देले ओ राजांकु एतिकी कही प्रभु नीलमाधव सेठारु अंतर्ध्यान हेले। एहा परे राजा सैन्यंकु धरी छुटी गले सेही गभीर गंड मध्यकु प्रभु को संधान निमंते। सेठारे जाई देखिले एक दारू भाष्यमान हेउछि। सेही दारू को आनी अनेक कारीगरंकु प्रभु जगन्नाथंकर विग्रह निर्माण पाई आदेश देले, हेले कौनसी कारीगर सेही काठकु कौनसी प्रकार मूर्ति तैयारी करिबा जंत्र
ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାରିଗରମାନେ ସେହି କାଠକୁ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବି ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ନା କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି ନା କିଛି ପିଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାଣୀ ବିଚମ୍ବିତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିବା ସେ କାରିଗର ଜଣଙ୍କ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ମନା କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ରାଣୀ, ଯେତେବେଳେ କାରିଗର ଜଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା 21 ଦିନ ଓ 21 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ କି ଏହି କବାଟ କେହି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ି କହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। କହୁ କହୁ କହିଦେଇଥିବେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଧରି ଆସ ହେ ରାଜନ, ଖୋଲିବା ସେହି କବାଟଟିକୁ। ଶେଷରେ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶିର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ନ ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ କାରିଗରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରି କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ଠିକ୍ କରିଛ। ଆଜିଠୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇବି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସାରା ଭାରତରେ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲୋକେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭରସା କଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା, ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇଯିବାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିନିଅନ୍ତୁ।